করতে যাব আমি সোনার মদিনা। अरे कितने लोग तैयार हैं? अरे एक आदमी कोई ना लगा, एक आदमी खड़ा हो गया। अब पढ़ता हो पार करे दरिया माझी देरी करिस ना दीदार करते যাব আমি সোনার মদিনা दीदार करते যাব আমি সোনার মদিনা দিনে वाले का झंडा दोनों हाथों को लहराकर पार करे दरिया माझी देरी करिस ना दीदार करते যাব আমি সোনার মদিনা दीदार करते যাব আমি সোনার মদিনা রে दीदार करते যাব আমি সোনার মদিনা তারিখে দেখে পনের পশু কথা বলেছিলাম তারিখে দেখে পনের পশু কথা